السلام عليكم ومرحبا بكم. Bonjour et bienvenue. هاد الحصة ديال القراءة خاصة بنص Le voyage à la montagne، السفر إلى الجبل. Les pages 178 178 et 179 179. L'unité 6, semaine 4. Les apprentissages en français pour les élèves de la troisième année primaire. Le voyage à la montagne. Donc, السفر إلى الجبل. Mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. Mon cousin يعني ولد عمي أو ولد خالي a voyagé سافر إلى الجبل à la montagne avec ses amis يعني مع الأصدقاء ديالو. Arrivé au camping. camping هو المكان اللي كنخيمو فيه صحاب الجبل أو صحاب الرحلات بصفة عامة. Ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger. Installaو la petite tente يعني نصبوا واحد الخيمة صغيرة وخداو واحد العشاء خفيف un dîner léger avant de dormir au chaud قبل ما ينعسوا في الحرارة dans leur joli sac de couchage. لو sac de couchage هو واحد لو sac كيديوه الناس اللي كيمشيو مثلا للجبل وكيفرشوه وكينعسوا عليه يتسمى sac de couchage. دونك هذه واحد الصورة ديال لو sac de couchage اللي مذكور هنايا. إذا هذا هو لو sac de couchage. Très bien. دونك نكملوا لا ليكتور. Ils ont nagé يعني عاموا. Le jour suivant يعني النهار اللي موراه ils ont fait une longue marche يعني يتمشوا بزاف pour escalader les montagnes باش يتسلقوا الجبال. escalader يتسلقون الجبال les montagnes. Après une nuit de repos dans un petit village et un bon tagine من بعد واحد الليلة ديال الراحة في واحد الفيلا صغير واحد طاجين لذيذ ils ont repris l'escalade يعني استأنفوا الرحلة ديال التسلق ديالهم. ils ont pris de belles photos خداو تصاور يعني تصوروا qui montrent des montagnes couvertes يعني مغطاة بالثلج couvertes de neige. de nombreux animaux يعني بزاف الحيوانات une nature immense et toute verte طبيعة واسعة وخضراء. après ce joyeux séjour من بعد هذه الرحلة الجميلة ils sont rentrés à Marrakech يعني رجعوا لمراكش. غادي نعاود القراءة ديال النص ولكن بلا ما غادي نشرح نقرا من لو ديبي حتى لا فان من الأول حتى للتالي. le voyage à la montagne. mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. Arrivé au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Ils ont nagé. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Après une nuit de repos dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux, une nature immense et toute verte. Après ce joyeux séjour, ils sont rentrés à Marrakech. Très bien. Donc ما تنساوش تقراو هذا لو تكست تقراوه بليزيور فوا تقراوه بزاف د المرات باش تحسنوا لا برونونسياسيون يعني النطق ديالكم وايضا تعرفوا على كلمات جداد. اذا نمشيو لباقي الاسئله. السؤال رقم 1 كيسيون نيميرو 1 dans chaque paire يعني في كل كلمتين encadre là où les lettres qui font changer le sens du mot. إذا بين هاد جوج الكلمتين عندنا كوزان وكوسان. فين هنايا حسيتو بالتغيير؟ دونك في الكلمة الثانية عندنا هنايا تري بيان عندنا واحد الاس زايدة هنايا دونك عندنا كاين التغيير في لا برونونسياسيون وتبدل حتى لو سونس.
تبدل المعنى. هنا نوي ب وي، دونك فين كاين التغيير؟ هنا عندنا ن وهنا عندنا ب، دونك بي هنا فين تغير لو سونس وحتى لا برونونسياسيون. vu rue، دونك هنا ار، في رجعت ار. tante lente هنا ال. bleu feu donc F. très près donc P. jour tour donc T. et rouge bouge donc B. très bien. كما لاحظتوا هنايا فإن تغيير حرف واحد كيبدل المعنى تماما. مثلا نوي كتعني الليالي، بوي كتعني هو لابوي هو البير، دونك من الليل رجعنا للبير. هنايا عندنا طونت هي الخيمة كتلاحظوها هنايا، و لونت هي بطيئة، دونك تغير المعنى بتغيير كلمة واحدة. داكشي علاش لا برونونسياسيون مهمة جدا في اللغة الفرنسية. تخي بيان. نمشيو للسؤال رقم 2. غولي لو ديسان، يعني هاد الصورة هادي à la phrase qui lui correspond. دونك عندنا هنا 3 ديال الجمل. الجملة اللي مناسبة لهاد الصورة غادي نوصلوها بخط. دونك أ voyage à la plage، سفر إلى الشاطئ، دونك هنا معندناش الشاطئ. ب voyage au désert، désert هي الصحراء، دونك معندناش هنا سفر إلى الصحراء. سي voyage à la montagne، سفر إلى الجبل. دونك on va relier cette phrase à le dessin. Très bien. Question numéro 3. Lis les phrases et écris vrai ou faux. Vrai كتعني صحيح و faux كتعني خطأ. دونك غنقراو هاد 3 ديال لي فراز انطلاقا طبعا من النص. غنحدو واش vrai ou bien faux. Mon cousin a voyagé avec ses parents. عامل سافر mon cousin. Voyager avec ses amis ماشي مع ses parents. Donc هنايا c'est faux. Très bien. Ils ont passé la nuit dans un hôtel. واش قضاو الليلة في l'hôtel؟ غادي نشوفو في le texte. Avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Donc ما باتوش في l'hôtel، باتو le sac de couchage. Donc c'est faux. Donc غنديرو هنا faux بمعنى خطأ. Mon cousin a passé la nuit dans une tente. واش قضاو la nuit dans une tente؟ غنشوفو في le texte. Oui, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Les la petite tente. Très bien, donc c'est vrai. إذن صحيح غنكتبو هنا vrai. نمشيو la question numéro 4. Écris une phrase pour répondre aux questions. هنا عندنا واحد السؤال وغنكتبو واحد الجواب بجملة واحدة. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au camping؟ ملي وصلوا للكامبينغ شنو داروا؟ ملي وصلوا للمكان اللي غيخيموا فيه شنو داروا؟ طبعا دائما كما كنقول لكم فإن الأجوبة ديال الفهم كتكون من النص، كنشوفوا في النص شنو داروا منين جاو للكامبينغ. Arrivé au camping, ils ont installé la petite tente. Donc هذه أول حاجة داروها. Ils ont installé la petite tente. يعني نصبوا هاد الخيمة هادي اللي كتشوفوا هنايا. دونك غنكتبوا هنايا ils ont installé la petite tente. Très bien. نمشيو للسؤال الثاني. Qu'est-ce qu'ils ont fait le jour suivant؟ شنو داروا الغد ليه؟ شنو داروا النهار اللي موراه؟ Toujours, on va chercher dans le texte. Le jour suivant, نهار اللي موراه, ils ont fait une longue marche. شنو داروا une longue marche pour escalader les montagnes. Donc تمشاو بزاف باش يتسلقوا الجبل. دونك غنكتبو هنايا ils ont fait une longue marche ولا ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Question numéro 5. Complète les phrases et toi des mots du texte. نفس الشيء هنا نعمرو هاد الفراغات بالكلمات من النص. عندنا تقريبا نفس الجملة
Le lendemain, ils ont fait une longue marche, donc une longue marche pour escalader les montagnes. طبعا هاد الجملة هذه جبناها من النص. Donc ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. الجملة الثانية après une nuit de repos ils ont من بعد واحد الليلة ديال الراحة ils ont شنو داروا نحاولوا نعمروا هنايا هاد الفراغات بكلمات من النص. donc après une nuit de repos dans un village et un bon tagine ils ont repris l'escalade. donc غنكتبوا ils ont كتبوا repris l'escalade يعني استأنفوا الرحلة ديالهم أو التسلق ديالهم. quoi d'autre ils ont pris de belles photos خداو تصاور qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux, une nature immense et toute verte. يعني خداو صور ديال الطبيعة وديال الحيوانات وديال لي مونتاني couvertes de neige يعني ديال الجبال مغطية بالثلج. دونك غنكتبو جملة هنايا فقط كتلخص هادشي اللي دارو. ils ont pris de belles donc de belles هنا S de belles photos qui montrent la nature et les animaux. نقدروا نزيدو حتى la montagne les montagnes etc. دونك نقتصروا فقط على هاد الجملة اللي لخصات داكشي اللي داروه من بعد une nuit de repos. إذن هذه هي الصفحة 178. غادي نمشيو للصفحة الموالية 179. Question numéro 6, سؤال رقم 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte dormir au chaud dans de jolis sacs de couchage. يعني هاد الجملة هادي ديال ينعسو يسخونين في الساك دو كوشاج شنو هي الجملة اللي عندها نفس المعنى معها؟ واش dormir dans des sacs de couchage durs et désagréables يعني durs يعني قاصحين وماشي مزيانين، ولا dormir يعني ينعسو dans des sacs de couchage doux يعني رطبين سخونين et confortables مريحين، أو لا dormir dans des sacs de couchage froids يعني باردين. شكون هي الجملة اللي عندها نفس المعنى مع هاد الجملة اللي كاينة في السطرين 3 و 4؟ دونك هي الجملة وي تري بيان هي الجملة الوسطانية. دونك on va cocher cette phrase. Très bien. نمشيو للسؤال الموالي question numéro 7. Recopie les activités faites par les personnages du texte. يعني هادوك الشخصيات ديال النص غادي نديرو شنو دارو انطلاقا من هاد الكلمات chanter, peindre, nager, faire de la marche, pêcher, reprendre la route, prendre des photos. دونك شنو دارو هاد لي بيرسوناج؟ دونك غادي نرجعو للنص ونشوفو شنو دارو. دونك أول حاجة داروها ils ont installé la petite tente يعني ركبوا الخيمة الصغيرة. et ils ont pris un dîner léger وتعشاو واحد العشاء خفيف. غنكتبو هاد الجملة هادي ils ont installé la petite tente et pris un léger dîner يعني ركبوا الخيمة وخداو واحد العشاء خفيف. دونك هادي أول حاجة داروها. تخي بيان. أبخي شنو دارو؟ طبعا دارو بزاف د الحوايج. ils ont nagé, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes, ils ont repris l'escalade, ils ont pris des photos qui montrent des montagnes. donc بزاف ديال les activités داروها، بزاف ديال الأنشطة داروها. غنختارو فقط بعض الأنشطة. نختارو هادي ديال تسلق الجبال. ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes يعني تمشاو بزاف باش يتسلقوا الجبال. دونك نكتبو هاد الجملة هادي ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Très bien. Très bien. Donc question numéro 8. Recopie les phrases. donc هاد les phrases هادو هاد les phrases غتعاودو تكتبوهم هنايا. تكتبو الجملة الأولى هنايا mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. والجملة الثانية très content ils ont repris la route vers la ville rouge مراكش. هاد الجملة غتكتبوها هنا في هاد النقطة الثانية.
إذن السؤال الأخير سؤال رقم 9. remplace par il هو il كتعود على le masculin يعني على الرجل ou bien il ou bien هم كتعود على الرجال و elle هي على المرأة أو البنت و elle هنا النساء بصفة عامة أو البنات دونك هادو لي فيمينا يعني المؤنث وهادو المذكر. إذا كان مذكر واحد كنقولوا له il، إذا كانت مؤنث وحدة كنقول لها elle، إذا كان الجمع المذكر كنقولوا له il avec s، إذا كان الجمع ديال المؤنث كنديرو elle avec s à la fin. Le c'est masculin. Le moniteur a aidé mon cousin et ses amis. دونك غنديرو هنايا il ولا elle، هذا masculin هذا رجل دونك غنديرو il. très bien. Il a aidé mon cousin et ses amis. نمشيو الثانية عندنا هنا أمينة et مونيا جوج ديال البنات. أمينة et مونيا ont fait une belle excursion. إذا بما أن عندنا هنا جوج ديال les femmes la deux filles غادي نديرو elle avec s، elle هن النساء أو البنات كنديرو elle avec s. إلا كانوا اثنان أو أكثر كنديرو s، إلا كانت وحدة كنديرو غير elle. Elles ont fait une belle excursion. الجملة الثالثة les amis de ميلود يعني الأصدقاء de ميلود ont mangé du poisson grillé. ils هم دونك غنديرو s باسكو عندنا les amis يعني الأصدقاء عندنا بزاف. Très bien. Ils ont mangé du poisson grillé. آخر جملة ma sœur a fait un beau voyage. donc ma sœur أختي دونك غنديرو لها elle a fait un beau voyage. دونك هذا هو الجواب الصحيح على هذا السؤال الأخير. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس وهذه التمارين الخاصة بالصفحتين 178 178 و 179. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.